Hmm. Dakal niya talaga tripping anak kayo. Oh, sakay ka ulit. Raid ka, raid. Raid ka na. Wag yan, wag yan, Oh, wag yan. no. Ay, magkapitilat ako. Sakay ka na, sakay. Kasi baka niya naman gawa lang eh. Sakay ka na, sakay. Yung kagaya nung kanina nakakatito. Ayan na. Yan, yan. Ready, set. Fit mo, yung fit mo. Dali na. Okay, pag yung fit na. Ay, baro siguro makita natin. Ayun, ayun. Sakay na, tara na. Ay, bisa. Napukpok ka. Oh no!